Iritimia ke kusingu Caroline adumbia sesechi bombari lawaka quartier akpe binangu balo tala mbrambra lazo bina menge ota bina ata use laso simbi dusha sichi bombari so gezo idushi sengape akia turugu pali la gana izoko bina église ila première azo so na église apika yachi na église catholique ti pele ni kirge izo se ke bricoler na mabuko chi ike nga wala nyape baba ja mingi ja perdre depuis la si ke pika li simbi wa baba ja so na la ko iduchi place ako so sanga missionnaire pe wala nyape lokolo pika li ko bi pika li si la so si turugu pala ganga désordre ikpela so iga sitge la so bi pose wangu mbrambra ko la isagezo mbrambra nguni like gulani so inga yiso inayani inayaji pasi mingi iye chisa so lege sangona dape chisa so lege sangona dape inga komo ipuchi vivre après ai so ko ike vivre na yanga da ipa ko chi vivre ta chi ko jape bi ike pika lige bi ka itala restaurant so isa gini gitoso kamela ike wara 100 francs à 200 amenga ke vivre kambi du gitoso bi sa twenda igaji sanga ngombe agaji toto ipenga gitoso iga sanga ngombe agaji toto iko ipenga gitoso il pensait il souffrit mingi na site ge il souffrit mingi mais là ce sont biunda na gisiri la biunda tin bitene il sait que débrouiller il sigando terre pikalichi kai vivre il faut ina magile gyako fagi na magile gyako parfois il faut use ta vongo ya ga il faut use sigi ngoji kalanda president binzo il sigi na 4 ou 3 heures il sigi igo isa kwan aga si acha 6 heures déjà isigi gya ukai ujina 16 ou 17 la ikira yanga ta bongo ya idape doko gira mbeto gimya ko wali na bombari so na kanguyama ka yezo pika ben mizo anga teji te wa nyape idushi tonzo isape moya idape kango yini chite igonga igwa yo si vo ika idape moya chichi dengo yakati te igula ngunda si de yakai dape doni ko gi wange ike dushanda si kai chite ide yakasi wa ko be chika kasi ite si wala isambi na itozo soko ike kazo ko gi pasi na te chi gina bona ikazo ina pata be si vo ivo ngwa be mu gina bon akriyon chi aida akriyon chi la ke gani wala bana mawati mbizo mbisenge wali do mwambi to mbikambi mwalu nginjalo ambi bricoler mbi na pata vivo bagarabu ginu sambi kazo la kamemi wa kete da siketezo sori ngape bila menge bila ata use bila menge ota ngala luchizo pour le mozo bila na école privée moyen ni kwa ngada pe na ndo cha ini ta ego biko gi pikangoli ta tonse na niso kwa jena ida sikola pusa kwa sa edi ila imba ducha niso chiso kodo angba njoni ke go kangunda zo a chasser la gwa to fa ya machungunda ke sigina ni sike vovongo adite ile ke va pe parfois il veut ya machi bagaran parfois il veut gi olongo ya maso a chasser a sigani sike vo e ka so a dengbe ou a makako ou a ugazo ou a koshongunda zo like ka bachi la patron chi fixe ko je mbika olongo yama bivaje gila ngunda lambi vokunga mbigani opulo mozo ngami kwa unji ndanzu mkina bage fini yama edembe ani lambi ki faso mbikani bina patron bitu bo so mbi duchizo bikira bage fini yama lambi kazo epena ndoni ko mbi president chi abushe ni tu dege cha ndoni lazo mo wani tozo mo puji voter termo ambad mo la voter ma mo pu gazo to sa ambi wana mbi voter temba pa amengira voter mbi ambanda bushe mo inga na ali kango hizo tala kutaza da pedes ke kwa la duchi na legeni aducha legena be kutaza ndo chala la kwa na puji gola legena banda nzo sa voter mbi sola simbi na ndo chala bokwachi agogo moboko o yichi fraude wala yichi ngangu wa yichi nyesa kilo dape isachi kwachi na legeni kana yaji kwa ko ivo kambini da molala gute sa zana toujours isachi kwa tele akwa ngala milechi abu anjera kunbi aka loki ando so isatenda anjera kunbi sembi sazo anjera lumelo ngala mwenche edenga mbi anapo
Quand je le commerçant, là il a cheese. Avec le kayak au rap. Il faut y gagner les gars. Il faut qu'on y fasse là, il la unji, mon famille a unji, mon famille a fait. Là, amengeni, ça la du son, baba son yezu. Kolimbi koso ina lu du chilazo, ina lu wangum brambra, di men tonso ina lu ategani la sungu brambra. Lokolo wa grina na yalo longala ngangwa ko chisango kwa chingangwa pe. Inga gitosla gipikali. Boka ayin gikiri isato inda chi vivre. Ichi gwa kodro chi te isa kwa chi da chi ko ipuchi gwa pe go ka ngombe ipe ikiri. Ichi go tozo chi sa mbini tozo ngombe ipe ikiri mela ola ipuchi sigina yan. O bina gbaji te la pembigi siriri. Pale ni so agi fencha douche e pe na ngunza paza ki pika ikiri ki bashi kwa bubala lichi. Yinga kumo ipuchi la unga jona pe. Ichi la ngo gimbeto, ichi sa so gimbeto, ichi gwa yaka gimbeto, yaka kwa nga da pe jusqu'à là. Asa wanga tonto so jite na gwa de aka wala ginga ko be jite ngo wala nyanga pe. Ba pense chi mingi na ndona pe te jamais nga ko so kiri. Asa go sufi kiri. Ina aji pasi. Ipu tamlanga yo tala bageka wala bage boron wala nyanga pe. Moji tamla gambeto, moji tamla mbeto ka kodo mozo. Mo tamla mbeto na yani tonya. Asa si gi bloqué. Mo pu kanga inga to se ninja avancer devant pe. Bo to se pe kirige agi kete restaurant si saga agi ko be sumbi kage. Sasa ko vonga mbisi lazo simbi sinando chiso simbi kazo. Bogi yeke ngagi to zambi na bagarani a client chi ala ngada a so sa inga ichi shoni ben to so chi gwango be chi sa nya pezo ala ke denga ina age dezo tambi to na simbi ke kazo bambi kambi ki muinda chi wana lu kete sa sigimbi ke wandi kete ndachi kango isumbi kazola ata siri aki isumbi ki gika gikete mi sombi bricole ngbaja bi bricole pe bi kambia wa ke tembi voyage nga ngunda bi va keta kuma mi gambi kan ti tembi le ka ndachi da mi sanduza bagi isumbi pusala la mina peka 3 adu mina hospital Castro Milangwa peka 3 Erenbi Ibrahim Uri Milangwa peka 3 adu mina peka 3 la mina jiko madras na école Sambo jiko madras na école Sambo do na pokoja bruizo comme doto jamu kodro awara mi mbaka téléphone ay mi démarcher quoi mi moi téléphone à teta zo mi go mi kam wara men kiti pata mi vivre an bona pokon la ki doto jali asa ena wala déjà tozu si azo kuma sigiti go refuser na chat abotan la si mère mi na la parent bi ala raté convoiti charniti utuzulan debia tukazu ala ngma momeni veki sigi ngotala niveau ti sibiti damarati gongwa sibit gela balaka gbe otoni bombe milondo asa 10 ans tanzo balaka agbena sala 10 jours kanzo sala 10 jours mi kite kati gana bambari aw ngma milondo mi kite même mi gami ba place otoni gangon mi na bambari la comme mi ga bambari ben mi so aparan bi a perdre angam ben bi ayan mi ci wala perdre o droit mi ngma mi li raison ci IPC na cour d'appel ti ali darasa meginati IPC aga tukamina poste anya ikigui mena igboazo iko mwala ikirnala jusqu'à me choc nati IPC sina pokoni walmbi na melengembi migami warana bam atukala la gawara mina bambari atan mi ko egemi ekipenala bo minaji kwani comme mi wara choc ci foit ko egemi demi fevre pe mi wara bal na gerenbi bo mi ba kwani zo comme mi wara choc anya paran mi ko ege kuma pata da pe mi za kwani mili naji marché mi wara mena boutique ta kalumbuzo mi mo akumba ajin anya zo mi kani mi peda mi ida paran mi mi bagi kwazo mi sa démarcher bo mesina OEM swaga kanzo OEM aga mi za dossier mi ka ngba mu mi na kwati chimu bo mesina OEM mi nga kuma mi go kwani mi respecter kwani mi 7h mi go kwa 12h mi kiri mi sukulangu mesina OEM solo galo fana cotisation sociale mango terrain na popochi si mi go formation ni AGER mi finir formation na tuzo ngbadi ku kumba so atena mona ititene ka gérer na la parentie a famille la mi ngbadi dusi ku Timbi ake Puji Simon Franklin bikizo sisi adumbina alindao eton sisi adumbina alindao bingba keteka biku obligé tena apparent timbi amumbi akimi na bambari ton sa amumbi akimi na bambari ge angba fa so inscrit na école ton sa inscrit na école
bi démarrer étude bi na Bambari. Donc bi démarrer étude na Bambari ke bi go jusqu'à na niveau terminal. Après ça pas aider bi wala bac bi. Na mo bi wa bac bi na l'an 2012 bi na njara ti tena bi poursuivre étude bi. Mais na pe ko ni beni singangu agati na kodroni. Donc si singangu sa agati na kodroni a iso par rapport à événement ta balaka na seleka agati na Bambari asa si akanga legi na mbiti tena bi poursuivre étude bi. Bon attention si ngba na quartier na Saint-Joseph a seleka angba fazo aga a couvrir compagnie quartier ni a démarrer fazo ti bida ti piazo ti sarangango ina tetazo. Donc si ala démarrer a une tonso ngba fazo ipe gina ti ngunda ipe giloro gi kirikiri ngba fazo sina ta site déplacer na site Sangarisge. Bo duchingoti na site si duchigezo vraiment ina kingangu na i. Langoti iko agi problème a dasu ko ilango da agi adachi panu. Ba panu si ileke so ileke na pere. Là mu bachi bi bingona ndoni. Mais condition de vie ini vraiment akata très difficile. Parce que dasu ilango na ni so ak bien se rappeler. Parfois dès akasara asarsi iko wara malati palu mingi. Api asalta ak gbani mingi. Asalti so asarsi amne ngia ko nyongu joni ngo anga dape api joni douche ti gongo na ni ko anga dape. Asarsi malade ni ay trop iko a malati palu iko a malati diarrhée api na agbacha malade ay trop. Mais duchi ngoti si duchi gezo vivi ngoti ni aknati problème wango ko beton di teni suffisamment ak d'après parce que iko iki bloqué meni activité adati tene isara i wara ko beti tene vivre ni à l'aise après bon i ngara mbena njona yiti tene isara si i wara mbeni njoni ko beti après parfois ikunga ga aide chalo soso si amunga na we si petit tene i wara ni vivre ni kete langwa bon apekona also vraiment beni njoni kwati tene a population ou a jeune wala wali awara sa tonto ko wango ko kan igingangu duchingoti ni so vraiment aketa yiti mawa même a dafi lango na ni so mo bani mo senga pour mototo na ngutile et puis de deux ikina besoin ti tene isigi na kodro yiti ngba na site ngi après mais problème ti insécurité ndadegi pika ngombe ni a onganguni avi a selek gi précisément Bambarige avi a seleka a occuper de tout abuba da chika ti tout ilango na quartier mbela mais adashinga complet abuba même a jingwanji aji alinda ko atestige mais condition ni vraiment akata favorable après il demande mingi ti tene a trouver une condition ti tene a aider ti tene sigi na site parce que du tingo na site ningeso vraiment ina ko jona piki na problème ti ngutu nyongo ak d'après et puis joni toilette tene muzumo gona douche tonzo ak d'après mais parfois tu soukla ngui kumbi jusqu'à bi d'avocat ouais il mugi ngui zagi na pekoti da si soukla et puis du tingo ti na voisin ti ati site nge il duti problème anga da fi yitere solidarité da mais parfois ben temps a quelque tene aku parfois ben na rumera que peut-être non a cede ka gacha ataki site asa ti mo ba aza ko muloro kirikiri aka sala mbeto surtout en nenge ko condition ti visa da kata très difficile abi parfois du chimodi na site ngezo amena a voisin ko ala que préciser aussi na amena papa ko na wala ki tiringa aussi mais il obligé de supporter car muzo mo ngana ben intérêt mon personnel mo ngana ben mo ngana ben décision mo sala après il ka nga gibele du chingazo vraiment condition ti ni atumba kete o ti timbile ngba fazo bi gilege ti machine ti gozo tonzo bi gilege ti machine gozo ngba fa mi wa machine ngba fa mi sana kwa tonzo mi sana kwa quand même bi gérer terrain mi do ben kete capital tonzo mi wa kete capital wa ngba fazo bi dolege ni ngba fazo bi créer mbeni activité bi créer mbeni pharmacie so bi ka yoro da bi ka crème bi ka me kete ina ni ti ça a permettre bi na aider bi vivre na sewa ti bi bon esparti bi si tene mi toujours ton après parce que bi si tene a trouver solution ti tene kodro a ganzoni et puis gilege iki na quartier et puis et améliorer activité ti par du timoti na site ni si du chiso vraiment condition de vie a tingona yimingi et puis bi si tene kodro ko a permettre bi si tene bi kiri aussi bi poursuivre étude bi